अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान की सेहत से कौन कहल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत? ये इस वक्त का एक अहम तरीन सवाल है, क्योंकि एक जानिब बज़ाहिर हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि ऑल इज़ वेल, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान की सेहत को किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, इमरान खान की ज़िंदगी को किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान की बीनाई को लेकर जो इशू डेवलप हुआ था उसको बर वक्त पकड़ भी लिया गया है, एड्रेस भी कर लिया गया है, और इमरान खान की सेहत बतदरीज बेहतर होती चली जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलाज की जो सूरत हाल है उससे मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार होने के साथ साथ इमरान खान के हेल्थ इशू को लेकर इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है का बयानिया बनाना चाहती है ताकि प्रेशर को बिल्ड किया जा सके। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो इस प्रेशर को बनने से पहले ही ना सिर्फ रिलीज़ कर रहे हैं, बल्कि वो प्रेशर जो कि हुकूमत पर बनना था वो उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर बनता हुआ महसूस हो रहा है। और यही इस वक्त इनफैक्ट इस बुनियादी सवाल का बुनियाद है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया, यानी इमरान खान की ज़िंदगी को आखिरकार जो ख़तरा है वो किससे है। सियासी ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या हुकूमत से। कल की अगर हम बात करें तो कल चंद डेवलपमेंट्स हुई। पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के इलाज के लिए जो मेडिकल बोर्ड की तश्कील थी उसके हवाले से इंकशाफात किए और अलीमा खान को ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा कि इमरान खान के इलाज में ये जो 3 दिन की ताख़ीर हुई है इसकी बुनियादी वजह अलीमा खान थी। और उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि ये जो मेडिकल बोर्ड था इसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर शामिल किया गया, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक की कि जनाब नदीम कुरैशी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन की तरफ से दिया गया था। दूसरी जानिब जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि कल अडयाला जेल में मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की साहबजादियों ने उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद अलीमा खान को ये पैगाम अडयाला जेल से मौसूल हुआ, यानी इमरान खान की जो मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी के साथ और बुशरा बीबी की जो मुलाकात हुई थी अपनी साहबजादियों के साथ, उस चैनल को इस्तेमाल करते हुए जो पैगाम है वो अलीमा खान तक पहुंचा। पैगाम क्या था कि इमरान खान का ये कहना है कि ये जो दावे इस वक्त उनकी बीनाई के हवाले से किए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। उनकी बीनाई मुतासर है और उनको एक आंख से प्रॉपर्ली नज़र ही नहीं आ रहा। और इमरान खान ने ये पैगाम भी दिया है कि ये मुझे जेल में कत्ल करना चाहते हैं। अगर आप गौर करें तो यही एक जुमला इनफैक्ट सारी कहानी को खोलने के लिए काफ़ी है। कैसे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रेशर डेवलप करना चाहती थी इस वक्त मौजूदा हुकूमत पर, यह तासुर देते हुए कि अवाम जो है वो इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर इस वक्त सड़कों पर आने के लिए तैयार है और पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, वो तासुर इनफैक्ट प्रॉपर्ली नहीं जा सका। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई मुकामात पर मोटरवेज और नेशनल हाईवेज को ब्लॉक किया गया। 4 दिन तक मुख्तलिफ जो क्रॉसिंग पॉइंट्स थे उनको बंद रखा गया। लेकिन कल पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की ही पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जिन्होंने इन रोड्स को ब्लॉक कर रखा था उनसे इन रोड्स को वागुजार कराया और ट्रैफिक को बहाल कर दिया। इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के आईजी पुलिस ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए ये जो रोड ब्लॉकेजेस थी इनको ख़त्म कर दिया। और यही इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था कि किसी तरह की कोई रुकावट को रोज़मर्रा ज़िंदगी में खलल डालने के लिए जो क्रिएट की जाएगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर हैं जो पै दर पै इंटरव्यूज़ देकर वो जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था हुकूमत के ऊपर उसको रिलीज़ कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का अचानक सियासी मंजरनामे पर उभर के आना और फिर उनको एकदम से मीडिया हाइप मिलना ये खारिज इल्लत नहीं है। परसों उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए थे, एक समा को दिया था, एक मखदूम
मासूम शाहबुद्दीन को दिया था। कल उन्होंने ARY चैनल के जनाब मोहम्मद मालिक साहब को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में भी अली अमीन गंडापुर की तरफ से सख्त बातें की गई। सलमान अकरम राजा के बारे में उनका यह कहना था कि ये होता कौन है मुझे शो कास्ट नोटिस देने वाला, मैं किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ इमरान खान को मानता हूं। फिर उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का भी इजहार किया कि इज्जत नफ्स पर वो किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो डैमेज नहीं होने देंगे। और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया, अली अमीन गंडापुर के ये अल्फाज हैं कि अगर उनके बस में होता तो वो अलीमा खान को इमरान खान से मुलाकात ना करने देते। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस वक्त पार्टी के अंदर जितना भी शर फैलाया जा रहा है वो मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की तरफ से ही फैलाया जा रहा है। और इस नुक्ते के ऊपर यानी अलीमा खान की मरकजियत को लेकर मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर दोनों ही सेम पेज पर नजर आ रहे हैं। मोहसिन नकवी का ये कहना है कि इमरान खान के रास्ते की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो अलीमा खान है, और अली अमीन गंडापुर भी इसी बात का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर जो सिचुएशन को क्रिएट किया गया या इससे पहले पार्टी के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात को डेवलप किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एजिटेशनल जो पॉलिटिक्स है उसको मुतासर किया गया, उसमें भी मोहतरमा अलीमा खान का जिक्र है। अब मौजूदा हालात में एक इंकशाफ सामने आया है। राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सियासी अमूर के मुशीर हैं, उन्होंने ARY के नईम अशरफ भट्ट साहब को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने चंद इंकशाफात किए हैं। राना सनाउल्लाह ने इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान साहब के साथ 2 मरतबा जो डील थी वो तय पा चुकी थी। पहले मरहले पे जो डील थी वो मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर के जरिए जो है वो पाए तकमील तक पहुंची, और दूसरी मरतबा ये जो डील थी ये बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने इस डील को जो है वो कामयाब बनाने की कोशिश की। दोनों मरतबा पहले इमरान खान ने इस डील पर इत्तफाक किया और बाद में वो बैकआउट कर गए, और उनका ये कहना था कि उनको यानी राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ये गलत इतला दी गई कि कौम इस वक्त इनकलाब के लिए तैयार है, और पाकिस्तान में भी बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा इनकलाब इस वक्त दरवाजे के ऊपर आके खड़ा है, और जैसे ही जनाब थोड़ा सा इसको पुश करेंगे तो ये दीवारें दरवाजे शरवाजे सब टूट जाएंगे, इनकलाब अंधाधुंध अंदर घुस जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर ना तो इनकलाब अंदर आया और ना ही इमरान खान बाहर आया। ये बुनियादी नुक्ता है। अगर आप अलीमा खान साहिबा की मौजूदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कल उनकी तरफ से की गई है वहां पर भी इसी बात पर फोकस है, यानी इनकलाब। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त 2 पैरेलल जो अप्रोचेस हैं वो चल रही हैं। उनमें से एक अप्रोच ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए पसे पर्दा होने वाली कोशिशों को कामयाब किया जाए और इमरान खान को सियासी रास्ते से यानी डायलॉग के ज़रिए बाहर लाया जाए, जबकि दूसरा ग्रुप ये चाहता है कि मामलात को पावर के ज़रिए हल किया जाए, यानी इमरान खान की अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस हद तक प्रेशर डाला जाए गवर्नमेंट पर और इस्टेब्लिशमेंट पर कि वो इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आकर इमरान खान के साथ डील करें। और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो दूसरा ग्रुप जो कि प्रेशर डालना चाहता है उसकी राय के करीब नजर आता है। अब अगर हम अलीमा खान की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह के इंकशाफात और अली अमीन गंडापुर के इल्जामात, इन तीनों को देखें तो ये बात वाज़ेह होती है कि अलीमा खान ये बात समझ रही हैं कि इमरान खान की सेहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक जज्बाती मामला है और ये किसी ऐसे तहरीक का नुक्ता आगाज़ बन सकता है जिसे बहुत अरसे से करने की कोशिश की जा रही है। अलीमा खान की सोच इनफैक्ट वही है जो इमरान खान की अपनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी कहीं बात से इनहराफ नहीं कर सकती, कम से कम उस वक्त तक जब तक इमरान खान और उनकी अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी जेल में कैद हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर होने की वजह से अलीमा खान ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो इमरान खान के करीब हैं, इमरान खान की नुमाइंदा हैं या इमरान खान की सोच और सियासत की तर्जुमान हैं। इसी हवाले से ये जो इनफैक्ट नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है
کہ لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے. اگر پاکستان کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں تو ان فیکٹ اس کا مطلب یہی ہے کہ صلح نہیں کرنی، پریشر ڈالنا ہے اور اپنی شرائط کے اوپر کوئی راستہ نکالنا ہے. اور یہی ایک نقطہ ایسا ہے جو کہ انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر ہر ایک معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ میں آپ کے ساتھ اس خبر کو بھی شیئر کروں گا کہ عمران خان صاحب جب بیمار ہوئے تو یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کی صحت کے ایشو کو لے کر مختلف جگہوں پر کچھ بات چیت ہوئی ہے. جناب اسد کیسر صاحب جو کہ فارمر سپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے بیرسٹر گوہر خان نے اور ایک اور صاحب نے سپیکر نیشنل اسمبلی جناب سردار ایاز صادق صاحب سے رابطہ کیا تھا، اور سردار ایاز صادق صاحب سے رابطہ کرتے ہوئے عمران خان کے علاج کے لیے انہیں رول پلے کرنے کی درخواست کی تھی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ تمام ایپیسوڈ یہاں پر کریٹ ہو رہا تھا، سردار ایاز صادق صاحب مراکش میں موجود تھے اور وہاں پر وہ ایک پارلیمنٹری میٹنگ میں شرکت کے لیے ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے. مراکش میں ان کے ساتھ رابطہ ہوا سردار ایاز صادق صاحب کے ساتھ، اور سردار ایاز صادق صاحب نے مراکش سے ہی یہاں پر جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، جناب وزیر اعظم تھے، محسن نقوی تھے اور جو دیگر سرکردہ افراد تھے، ان کے ساتھ رابطہ کرایا اور عمران خان کو جو علاج ہے اس کے لیے جو پیش رفت ہے وہ کی گئی. اصولی طور پر اس بات پر اتفاق پایا گیا تھا کہ عمران خان کو علاج کے لیے منتقل کیا جائے گا شفا ہاسپٹل راولپنڈی میں، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف اور حکومت دونوں نے اتفاق کر لیا تھا. اس کے بعد ہی انفیکٹ جو سچویشن ہے وہ خراب ہوئی اور اچانک ہی پاکستان تحریک انصاف میں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان نے الشفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں عمران خان کا علاج عمران خان کے ذاتی معالجین کے ذریعے کرانے کا مطالبہ کیا، اور یہاں سے جو سچویشن ہے وہ خراب ہونا شروع ہوئی. اور اب کل کی پریس کانفرنس جو کہ عمران خان کی بہنوں کی طرف سے کی گئی ہے، اس نے انفیکٹ معاملات کو واپس سٹارٹنگ پوائنٹ پر دھکیل دیا ہے، کیونکہ کل ایک مرتبہ پھر ریاست پر اس بات کا الزام عائد کیا گیا کہ ریاست عمران خان کی جان کے در پہ ہے. ایک مرتبہ پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر الزامات عائد کیے گئے. کل عمران خان کی بہن نے اس بات کا انکشاف کیا کہ آخری ملاقات جو ان کی عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی اس میں بھی ان کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ کون ہے جو ان کی جان کے در پہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اب میں عمران خان کی طرف سے جن خدشات کا اظہار کیا گیا تھا میں اس کا آپ کے سامنے ان پوائنٹس کو رکھ رہی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انفیکٹ اس موقع پر یہ جو ایک نئی لہر احتجاج کی شروع کرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف انفیکٹ اس وقت اسی ایک ایسے مخمصے کا شکار ہے جس کی بنیاد پر نہ تو تحریک شروع ہو پا رہی ہے اور نہ ہی ڈیل مکمل ہو پا رہی ہے، کیونکہ بیک وقت دو کشتیوں میں سوار ہو کر کسی بھی معاملے کو حل نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے یہ نقطہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ محض خیبر پختونخوا کے اندر 8 مقامات کو بند کر کے حکومت کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جب تک کراچی، لاہور، پنڈی، ملتان یہ تمام ایریاز کے اندر خیبر پختونخوا سمیت بیک وقت ایک جو میس موومنٹ ہے اس کا آغاز نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے نا وہ ایک پتہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کان پر جوں تک نہیں رینگے گی. ایسے ہی ہے. لاہور کے اندر اعلان کیا گیا جی پی او کے باہر احتجاج کا. وہ لوگ جنہوں نے جو لاہور میں رہتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ 12:19 پر احتجاج کا آغاز ہوا، 15 لوگ وہاں پر موجود تھے اور 12:25 کے اوپر احتجاج ختم ہو گیا. اب 6 منٹ کا احتجاج 15 لوگوں کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا، امپیکٹفل ہی نہیں ہے. دیکھیں جب تک اگر آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اس پریشر کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب کے اندر کون سا لیڈر ہے جو اس وقت باہر نکلے گا؟ اسلم اقبال کا اس وقت اتا پتہ نہیں ہے، حماد اظہر کا اس وقت اتا پتہ نہیں ہے،
پی ٹی آئی کے یہاں پر باقی جو ٹکٹ ہولڈرز جو ایم پی ایز ایم این اے، سلمان اکرم راجہ ایون لاہور سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن، لیکن آپ کو یہاں پر ان کی کسی طرح کی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ نظر نہیں آئے گی۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے عمران خان کی رہائی اور عمران خان کا علاج، اور یہ بات طے ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک پاورفل ایجیٹیشنل پولیٹکس کا جو مومنٹم ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہی، تو پھر راستہ وہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امپیکٹ فل انداز میں ون ون ایک سچویشن کو کریٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے، تب ہی حالات ان کے فیور کے اندر ٹلٹ ہو سکتے ہیں۔ ادروائز اس طرح کی یہ جو سوچ ہے اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل سپیس دونوں ہی قطعی طور پر مجھے ناممکن نظر آ رہی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔